শরণাগত দিনাথম পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে ঘরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতে। জয় মা শারଳା। ଆଜିକାର ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଉପରେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସଫର ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ମରଣ କାଳେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଯମ କି ଛାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲେ ଯମ କି ଛାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଲେ ବି ଯମ କଣ କେବେ ଇଏ ଛାଡ଼ିଦବ? ଆଜ୍ଞା, ନବା କଥା ହିଁ ନବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାରି ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିକିନା ତା ଭିତରେ ବସିବେ କହିବେ ଯମ ମତେ ଏ ଦେଖିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ, ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମାନେ କେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ମୋର ଯମ ମତେ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ମରଣ କାଳେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଯମ କି ଛାଡ଼ିଦେବ ଭଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ରହନ୍ତି, ଇଏ ପାର୍ବତୀ ମା ରହନ୍ତି। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଥରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆସିଲେ। ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାହନକୁ ବାହାରେ ରଖି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭିତରକୁ ଇଏ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସବା ଶେଷରେ ଯମ ଠାକୁରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ। ଯମ ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିଏ ସେଇ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଇଏ ଚାହିଁ ଦେଇକି ଟିକେ ହସିଲେ। ଗରୁଡ ସେଇଠି ଥିଲା। କହିଲା ଯମ ଦେବତା କାହିଁକି ହସିଲେ? ଗରୁଡ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି। ଶୁଆଟିକି ଦେଖି ଯମ ଦେବତା ହସିଲେ। ଯମ ଦେବତା ତାଙ୍କ ମଇଁଷିକି ପଦାରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଗରୁଡ ସେଇଠି ମନେ ମନେ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ଯମ ଦେବତା ତ ହଉଛି ଇଏ କାଳ ଦେବତା। ଆଜି ବୋଧେ ଇଏ ଶୁଆଟାର ଇଏ କାଳ ପୁରିଲା। ଯମ ଦେବତା ଦେଖି ତାକୁ ହସିଲେଣି। କହିଲେ ନା, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ଶୁଆଟାକୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ଗରୁଡ ଶୁଆ ନିକଟକୁ ଗଲା। କହିଲା ଆରେ ଶୁଆ, ତୋର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଯାହାକି ତତେ ଯମ ନେଇପାରିବନି। ଶୁଆଟି ଗରୁଡ ପିଠି ଉପରେ ବସିଲା। ଗରୁଡ ଅନେକ ବାଟ ଇଏ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବଟ ବୃକ୍ଷଟିଏ। ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷର ଇଏ କୋରଡ଼ରେ ନେଇକି ଶୁଆଟିକି ରଖି ଗରୁଡ ଇଏ ଫେରି ଆସିଲା। ଗରୁଡ ମନେ ମନେ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଯମ ଦେବତା କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଆକୁ ନେବ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଲେ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଯମ ଦେବତା ଆସିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ସେଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଇକି ହସିଦେଲେ। ଗରୁଡକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ଲାଗିଲା। ଗରୁଡ ମନେ ମନେ ଏ ଚିନ୍ତା କଲା,
कहला शुआटा को देखिकिना सिना हसिले आज तो शुआ नहीं क्या देखि हसिले गरुड़ जाई जमदेवता को ये पचारला कहला हे जम ठाकुरे तमे गला बेले हसिल पुणी आसिल हसिल ये कारण कौन ना गला बेले हसिली से शुआटा जो बसीला तार आज मृत्यु अच्छी बोली मु हसिली एवं आसिला बेले जब मु चाहिदेली से शुआटा नहीं मत हस माइला गरुड़ कहला तार माने ना मु जानी पाइली ये शुआटी गोटे बड़ गछर ये कोरड़ जाई रहिबो सेई ये कोरड़ भितरे विषधर सर्प अच्छी से शुआ को मारिबो शुआर जाई मृत्यु हबो गरुड़ कहला मु की बुद्धि कली ये चंडाल बुद्धि सांगे मोर समान हो गला शुआटा को जदि एठी थांता हेले भल होता मु ताकू नेली गछर ये कोरड़ रे नहीं रखिली सेठी सर्पधर विषधर सर्प अच्छी ताकू मारिबो तेणु आजिकार नीतिबाणी यही कथा आमे मन रखिबा मनुष्यर जेतेबेले मृत्यु आसीजिवो ताकू केही रखि परिबेनी काली बोली गोटे शब्द नहीं मु काली जीवी काली देवी मु काली आसीबी आजी कौन हेबो आमर ता भी आमे जानी नहीं क्षणिक भितरे कौन हे जिवो ता भी आमे मध्य कहि परिबानी तेणु काली बोली शब्द भी नहीं आजी भितरे मोर मृत्यु अच्छी बोली मु भी जानिनी किंतु जम केतेबेले आसी मते नहीं चली जीवो ता भी ठीक नहीं तेणु सदा सर्वदा भगवान को निकट रे एतिकी प्रार्थना करंतु हे प्रभु मु जन्म हेछि माने मोर तो मृत्यु ये निश्चय किंतु मु जदि मरिबी मो आत्मा केवल तमरी पाखक जीव सदाबले भगवान को निकट रे यही प्रार्थना करंतु यही थिला मोर नीतिबाणी ये निर्जास कथा जदि मो कथा को आपण माने श्रवण करिथिबे आपनको जीवन धन्य होई जीवो आजिकार अनुचिंता रात्रि रे शयन करथिबा समय रे जदि फल स्वप्न देखंती आपणकर भाग्यटा ये परिवर्तन होई जीवो रात्रि रे जदि फल स्वप्न देखिबे या होची शुभदायक स्वप्न आपणको जीवनटा ये परिवर्तन हबो यही थिला मोर नीतिबाणी अनुचिंतार ये निर्जास कथा एतिकी कही मोर नीतिबाणी अनुचिंता को परिसमाप्त करुची ये प्रणाम जय जगन्नाथ।